Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and most merciful. मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज सादत अली खान आपसे मुखातिब है और मुल्क पाकिस्तान के, इस पाकिस्तान की धरती के हालात देख के दिल खून के आंसू रोता है। मेरा दिल खून के आंसू रोता है मुल्क पाकिस्तान के हालात देख के। वो मुल्क जो हमने कलमे के नाम पे हासिल किया था, इस्लाम के नाम पे हासिल किया था, जिस मुल्क को हमने इस्लाम का किला बनाना था, इस्लाम के कवानीन को इस मुल्क पाकिस्तान में लागू करना था। आज मेरे भाइयों, उस मुल्क को देख के, उस मुल्क पाकिस्तान की हालत देख के मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मेरे भाइयों, इसमें जहां दूर से लोगों का कसूर है, वहां हम लोगों का भी उसमें बराबर का कसूर है। हम लोग भी उसके अंदर जो है वो शरीक हैं। दिल खून के आंसू रोता है कि वो मुल्क पाकिस्तान जिसके लाखों लोग सालाना हज करने के लिए जाते हैं, हज करने के लिए सऊदी अरेबिया जाते हैं, मसाजिद जो हैं वो नमाजियों से भरी होती हैं। उस मुल्क पाकिस्तान के अंदर मासूम बच्चों के साथ, नन्ही कलियों के साथ, नन्ही परियों के साथ कैसे घिनौने जो है वो काम हो रहे हैं। दिल खून के आंसू रोता है। आप ये ज़ैनब का केस देख लें जो कसूर के अंदर हुआ था। आप इस मासूम बच्ची फरिश्ता का केस देख लें, जिसका नाम भी फरिश्ता था। ये देखें किस तरीके के केस हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, किस किस्म के घिनौने किस्म के जराइम जो हैं वो मुल्क पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। हमें बाहैसियत कौम सोचना चाहिए। हमें बाहैसियत कौम अपने किरदार का मुहासबा करना चाहिए कि मुसलमान तो वो होता है जो अपने मुसलमान भाई को दुख में नहीं देख सकता। अगर मुसलमान के एक हिस्से में दर्द हो, जिस्म के एक हिस्से में मेरे भाइयों दर्द हो, तो सारे जिस्म में दर्द महसूस होता है। मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और बेटियां तो वैसे भी सांझी होती हैं। ये कौन से अनासिर हैं जो ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं? नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ रेप के कितने केस जो है वो पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड हो रहे हैं। बहैसियत पाकिस्तानी हमारा सर शर्म से झुक जाता है। ये हम किस तरफ चल पड़े हैं? ना हम अपने माँ बाप का अदब एहतराम करते हैं, अपने माँ बाप का अदब एहतराम नहीं करते, उनको डांट देते हैं, उनको झिड़कियां देते हैं। और मेरे भाइयों, अल्लाह ने तो कहा था कि अपने माँ बाप से उफ तक भी ना कहो, अपने माँ बाप से उफ तक भी ना कहो, उनकी खिदमत करो। और आज अगर हमारे ही माँ बाप को हमसे कोई बात करना होती है तो वो सोचते हैं कि अगर ये बात मैंने अपने बेटे से कही, ये बात कही तो आगे से मुझे डांटे ना, मुझे मारे ना। ये कैसे हालात है मुल्क पाकिस्तान के? ये हम किस तरफ चल पड़े हैं? मेरे भाइयों, इस बारे में हमें सोचना चाहिए। ये जो माशरती जराइम है, मैं अक्सर अपने वीडियोज के अंदर आपको बताता हूं कि जो माशरती जराइम है माशरे के अंदर, इनको बंद होना चाहिए। इस मुल्क पाकिस्तान से कितनी कुर्बानी हमारे आबा अजदाद ने दी थी, कितनी इज्जतें लूटी थी जब ये मुल्क पाकिस्तान बना था। कोई घराना ऐसा नहीं था जिसके लोग शहीद ना हो गए हों, जिसके लोग काटे ना गए हों। मेरे भाइयों, कोई भी ऐसा घराना नहीं था। आज हम किस तरफ चल पड़े हैं कि रमजान शरीफ का महीना
جو بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، اس کے اندر بجائے چیزوں کی قیمتیں کم ہوں، ہم ان کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، 2 گنا 3 گنا ہم ان کی قیمتیں کر دیتے ہیں کہ یہ وہ مسلمان ہیں، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ تو بتاؤ مسلمان بھی ہو؟ یہ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ معاشرتی جرائم ہے، اور یہ پچھلے دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈالر کی قیمت، ڈالر کو پر لگ گئے، ڈالر کی قیمت 150 پلس ہو گئی، 150 سے اوپر ڈالر چلا گیا۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ اسی ڈالر کو سٹور کرنے لگ گئے، اسی ڈالر کو ذخیرہ کرنے لگ گئے کہ ہم اس کو مہنگے داموں بیچیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک پاکستانی کی حرکت نہیں ہو سکتی، اور اب تو اس کے خلاف فتویٰ بھی آ چکا ہے کہ یہ حرام ہے، ڈالر کی ذخیرہ اندوزی کرنا حرام ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے افعال سے باز آ جائیں۔ یہ نہ ہو کہ اس دفعہ بابیل جب کنکر پھینکیں تو اس کا نشانہ کفار نہ ہو بلکہ مسلمان ہوں، یہ نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بالکل ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے، ڈالر کو بالکل بھی سٹور نہیں کرنا چاہیے، اور ملک پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے۔ بھائیوں، یاد رکھنا، اگر ملک پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر ملک پاکستان سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں، ہماری اولادیں سلامت ہیں، ہمارے گھرانے سلامت ہیں۔ اگر پاکستان نہیں تو میرے بھائیوں کچھ بھی نہیں، پھر اس ملک کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو بحیثیت انسان ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ایک خدا کو ماننے والے لوگ ہیں، ایک قرآن کو ماننے والے لوگ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پھر ہم کیوں ایسے معاشرتی جرائم کے اندر ملوث ہو رہے ہیں؟ ہم کیوں ملاوٹ جیسے کبھی، ریپ جیسے کبھی گناہ کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو رہے ہیں؟ اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ پھر بڑی دیر ہو جائے، ٹھیک ہے، اور ہم پچھتاتے رہیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک ایسا وقت آ جائے اور ہمیں اپنی حالت، اپنا محاسبہ خود کرنا ہوگا، ہمیں اپنی حالت خود بدلنی ہوگی۔ اور اقبال نے بھی کہا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے خود نہ ہو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔